ओम शांति। 24 फरवरी 2026। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, तुमे माने निज जीवनर डोर को एकमात्र बाबांक सहित बांधी देछ। तुमरा संपर्क जनक सहित रही, तेणु तुमको जनक सहित ही संबंध रक्षा करबाकू हेब। बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे, तुमे माने निज जीवनर डोर को एकमात्र बाबांक सहित बांधी देछ। तुमरा संपर्क जनक सहित रही, तेणु तुमको जनक सहित ही संबंध रक्षा करबाकू हेब। आजिर प्रश्न, संगम जुगरे आत्मा निजर जीवनर डोर परमात्मांक सहित जोड़ी थाए। यही प्रथा अज्ञान कालरे केउ रीतिरे पालन होई आसुछि? उत्तर, विवाह समय रे स्त्रीर पणत को स्वामी सहित बांधी देई थांते। स्त्री भाभी थाए सारा जीवन एहांक साथी होई रहिबी। तुमे माने तो एबे तुमर पणत को बाबांक सहित जोड़ी देछ। तुमे जानिछ अधा कल्प पई आमर पालना बाबांक द्वारा हेब। गीत जीवन डोर तुमी संग बांधी। ओम शांति। देख, गीतरे कुहा जाइछि, जीवनर डोर को तुम सहित बांधिछि। जेपरि कौनसी कन्या निजर जीवनर डोर को पति सहित बांधी थाए, भाभी थाए जे जीवन सारा तांको साथी रे रहिबे। तांकु अर्थात स्वामी को स्त्रीर पालना करिबाकू पड़ी थाए। एमिति नुहे कि स्त्री को स्वामीर भरण पोषण करिबाकू पड़िबो ना, सारा जीवन स्वामी को ही पालना करिबाकू हेब। तुमे पिलामाने मध्य निज जीवनर डोर बाबांक सहित बांधिछ। तांकु बेहदर बाबा कुह, शिक्षक कुह, गुरु कुह, जहा किछि भी कुह, एहा हेला आत्मा मानंकर जीवनर डोर परमात्मांक सहित बांधिबार कथा। ताहा हेला विनाशी दुनियार स्थूल कथा। ताहा हेला विनाशी दुनियार स्थूल कथा। एहा हेला सूक्ष्म कथा। कन्यार जीवनर डोर पति सहित बांधी दिया जाए। सीए तांको घर को जाई थाए। देख, एठारे प्रत्येक कथा को बुझिबा पाई बुद्धि दरकार। कलिजुगरे हेला सबु किछि आसुरी मतर कथा। तुमे जानिछ जे आमे निज जीवनर डोर को जनक सहित बांधिछु। तुमर संपर्क जनक सहित अछि, तेणु सेही जनक सहित ही संबंध रक्षा करिबाकू हेब। काहींकि ना तांकठारू आमको बहुत बहुत सुख मिली थाए। सीए तो आमको स्वर्गर मालिक करुछन्ति, तेणु एही भली पितांकर श्रीमतरे चलिबा दरकार। एहा ही हेउछि आत्मिक डोर बा रस्सी। आत्मा ही श्रीमत को ग्रहण करुछि। आसुरी मत द्वारा ही तो तलकू खसी जाइछ। सेथिपाई एबे बाबांकर श्रीमत अनुसारे चलिबा उचित। तुमे जानिछ आमे निजर आत्मार डोर परमात्मांक सहित बांधिछु। तेणु तांकठारू आमको 21 जन्म पाई सदा सुखी हेबार वर्षा मिलुछि। सेही अल्प कालर जीवन डोर को बांधिबा कारणरू तो तलकू तलकू खसी आसीछ। एठारे तो 21 जन्म पाई ग्यारंटी रहिछि। तुमरा केते बड़ रोजगार हेउछि, तेणु एथिरे कौनसी भूल करिबा उचित नुहे। माया बहुत भूल कराई देउछि। यही लक्ष्मी नारायण निश्चित भावरे काहा सहित निजर जीवनर डोर को बांधी थिले, जाहांक ठारू 21 जन्मर संपत्ति मिलेछि। कल्प कल्प तुम आत्मा मानंकर जीवनर डोर को परमात्मांक सहित बंधा जाउछि। तार तो गणना करि हेब नाही। एबे बुद्धिरे आसुछि, मु शिव बाबांकर होई जाइछि, तांक सहित जीवनर डोर को बांधिछि। प्रत्येक कथा बाबा आसी बुझाउछन्ति। तुमे जानिछ कल्प पूर्वरु मध्य बांधिथिलु। शिव जयंती पालन करुछन्ति, किंतु काहार पालन करुछन्ति ताहा काहाकू भी जଣା नाही। शिव बाबा पतित पावन अटन्ति, तेबे निश्चित सीए संगम जुगरे आसिबे। ए कथा तुमे माने जानिछ, दुनिया जानी नाही।
ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି କୋଟି କରେ କେହି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର କାହାଣୀ ଆଦି ରହିଛି। ସେହି ଧର୍ମ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜାଣିବେ କିପରି? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନର ଡୋରକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧୁଛ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଡୋର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶରୀରର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପଛକେ ଘରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଡୋର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଯେପରି ପଣତ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନା, ତାହା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ପଣତ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା। ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ତ ଲେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ତ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ଶରୀରଧାରୀ ହେବା ଦରକାର ନା? ବାକି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ? ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ତାହା ତ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ହେବ, ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଏକମାତ୍ର ଭାରତର ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ତ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ବତ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅମୁକ ସମୟରେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ବୟସରେ 2-3 ବର୍ଷର ଫରକ ଥିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ତାପରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଥିଲା, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତେବେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କେତେ ବୁଝିପାରିବ? ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର ନା? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ରହିଛି। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହିଁ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଓ କିପରି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ପତିତ। ତେବେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବାବା ହିଁ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଏଠାରେ ଏବେ ଅତି ମଧୁର ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଚାରା ଲଗାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛ।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଜୁଲି ଖେଳରେ ପାଦ ଏବଂ ଚୁଟି ଏକାଠି ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରୁ ଚୁଟି ହୋଇଛୁ। ଯଜ୍ଞରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ଏହା ଶିବ ବା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିନଥିଲେ। ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଯଜ୍ଞ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ଯଜ୍ଞ କିପରି ରଚନା କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ନ ଆସିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଏସବୁ କଥା ନଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ସେହିଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନର ଡୋର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଏହି ଡୋର କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି? ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେହି ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ସେଠାରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପରେ ପୁଣି ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆମେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ପରିକ୍ରମା କିପରି କରୁଛୁ। ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ତ କେବେ ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେବ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହି ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଫରକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ରାବଣର ମତରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହେବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ତ ବାବା ଆସି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ରଚନା କରୁଛି। ବାକି ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ତାହା ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ନଚେତ୍ ପାବନ ଦୁନିଆ କିପରି ହେବ? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେବେ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପାବନ ଦୁନିଆ ଏକାଠି ରହିପାରିବ କି? ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ, ଏଥିରେ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା। କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି, ତାହା ଆଉ କାହା ନିକଟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା, ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇଛୁ। ରାବଣ ପୁଣି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅତି ସହଜ। ବାକି ସବୁ ହେଲା
दंतकथा अर्थात मनगढ़ा कथा। तुममानंकु एते धनवान करी जाइथिली, तुमे माने पुणी गरीब काहींकी हेल? एही भली हेबार ड्रामारे निर्धार्य अछि। गायन मध्य अछि ज्ञान, भक्ति ओ वैराग्य। भक्ति ठारू वैराग्य सेतेबेले हेब जेतेबेले ज्ञान मिलिब। तुमको ज्ञान मिलिला तेबे जाई भक्ति ठारू वैराग्य आसिला। सारा पुरुणा दुनिया ठारू वैराग्य आसिला। एहा तो शमशान अटे। तुमे माने 84 जन्मर चक्र लगाइछ, एबे घर को जिबाकू हेब। मोते मने पकाइले मो पाखकू आसीजिब। विकर्म सबु विनाश होइजिब। विकर्माजित हेबार अन्य कौनसी उपाय नाही। जोग अग्नि द्वारा पाप भस्म हेब, गंगा स्नान द्वारा नुहे। बाबा कहउछंती माया ही तुमको मूर्ख करि देछि। एप्रिल फूल कही थांती ना। एबे मु तुमको लक्ष्मी नारायणଙ୍କ सदृश करिबा पई आसीछि। चित्र तो बहुत भल भल रहिछि। आजी आमे कौन अछु, काली आमे कौन हेबो। किंतु माया मध्य किछि कम नुहे। माया डोर बांधिबाकू देउ नाही। टणा भिड़ा चलीछि। आमे तो बाबांकू स्मरण करुछु, किंतु काहींकी केजाणी पुणी भूली जाउछु। एथिरे परिश्रम करिबाकू हेब ना। सेथिपाई भारतर प्राचीन जोग विख्यात अटे। सेथिपाई भारतर प्राचीन जोग विख्यात अटे। सेमानंकु वर्षा किए देथिले ए कथा केही भी बुझी नाहंती। बाबा कहउछंती पिलामाने मु तुमको पुनर्बार संपत्ति देबा पई आसीछि। एहा तो बाबांकर कर्तव्य अटे। वर्तमान समस्ते नरकवासी अटंती। तुमे माने खुशी हेउछ। एठाकू जदि केही आसुछंती एवं बुझुछंती तेबे खुशी हेउछंती। वास्तव रे एहा ठीक ज्ञान। 84 जन्मर हिसाब रहिछि। बाबांक ठारू वर्षा नेबार अछि। बाबा जानिछंती अधा कल्प भक्ति करी करी तुमे माने थकी जाइछ। मधुर संतान माने बाबा तुम मानंकर समस्त क्लांति दूर करि देबे। वर्तमान भक्तिर अंधकार मार्ग शेष हेबाकू जाउछि। केउठी यही दुखधाम, केउठी सुखधाम। मु दुखधाम को सुखधाम करिबा पाई कल्पर संगम जुगरे आसुछि। तुमको समस्तंकु बाबांकर परिचय देबाकू हेब। बाबा बेहदर वर्षा देई थांती, तेणु सेही जनकर ही बहुत महिमा रहिछि। शिव बाबा नथिले तुमको पवित्र किए करि थांते। ड्रामारे ए सबु निर्धार्य अछि। कल्प कल्प तुमे माने मोते डाकी आसीछ। हे पतित पावन आस। शिवंकर जयंती मध्य हेउछि। मनुष्य माने कहउछंती ब्रह्मा ही स्वर्गर स्थापना करिछंती। तेबे शिव कौन करिछंती? जहा द्वारा तांकर शिव जयंती पालन करुछंती किछि भी जानी नहांती। तुम बुद्धि रे ज्ञान भल भावरे धारण हेबा दरकार। जदि जनक सहित डोर बांधिछ तेबे आउ कहा सहित बांध नाही, नचेत तळकू खसी पड़िब। पारलौकिक पिता शिव बाबा अति साधारण अटंती। तांकर कौनसी आडंबर नाही। लौकिक पिता माने तो मोटर गाड़ी रे उड़ाजहाज आदि रे जीवा आसीबा करि थांती। यही बेहदर पिता कहउछंती मु पतित दुनिया पतित शरीर रे पिलामानंकर सेवा करिबा पई आसीछि। तुमे माने द्वापर जुगरु मोते डाकी आसीछ जे हे अविनाशी वैद्य आस। एठाकू आसी आमको ज्ञानर इंजेक्शन दियो। वर्तमान इंजेक्शन लगा जाउछि। बाबा कहउछंती मो सहित जोग लगाओ, तेबे तुमर पाप सबु भस्म होई जिव। बाबा ही 63 जन्मर दुख हर्ता एवं 21 जन्मर सुख कर्ता अटंती। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
धारणा ପାଇଁ मुख्य सार 1 नंबर निजर बुद्धि रूपी आत्मिक डोर को एकमात्र बाबा सहित बांधिबाकु हेब। जनकर ही श्रीमत अनुसार चलिबाकु हेब। 2 नंबर आमे माने मिठारू मिठा वृक्ष अर्थात दैवी परिवार कलमी लगाउछु सेथिपाई प्रथमे निजकु ही बहुत बहुत मिठा करबाकु हेब। जोगर यात्रा रे तत्पर रही विकर्म विनाश करबाकु हेब। आजर वरदान मनन शक्ति द्वारा ज्ञानर प्रत्येक पॉइंटर अनुभवी हेउथिबा सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ अर्थात विघ्न ठारू मुक्त भव। जेपरी शारीरिक शक्ति प्राप्त करिबा पाई पाचन शक्तिर बा हजम शक्तिर हजम करिबार शक्ति आवश्यक सेहीपरि आत्मा को शक्तिशाली करिबा पाई मनन शक्ति आवश्यक। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप होइजिबा ही सबुठारू बड़रू बड़ शक्ति अटे। यही भली अनुभवी आत्मा माने केबे हेले धोखा खाई पारिबे नाही बा शुणाशुणी कथारे विचलित होई पारिबे नाही। से माने सर्वदा संपन्न स्थिति रे रहिथांती एवं सदा काल पाई शक्तिशाली माया प्रूफ एवं विघ्न प्रूफ होई जानती। आजर स्लोगन जदि खुशी रूपक संपत्ति सदा सर्वदा साथी रे रहइबो तेबे अन्य सबु संपत्ति आपे आपे आसीजिब। ओम शांति। अव्यक्त इशारा एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुआ। सफलता संपन्न हेबा पाई हेले साधारण कार्य करुथिले मध्य फरिस्ता भली चाली चलन एवं फरिस्ता भली स्थिति रहू। एभली कुह नाही जे मु कौन करिबी कथाटा सेही भली थिला कामटा सेही भली थिला परिस्थिति सेही भली थिला बा समस्या ही सेही भली थिला सेथिपाई साधारणता आसीगला। तेणु जेकोनसी समय रे जेकोनसी परिस्थिति रे तुमर अलौकिक स्वरूप प्रत्येकंको अनुभव हेउ। जेउ भली कथा होइथिबो सेही भली निजर स्वरूप कर नाही। कौनसी कथा तुमको बदलाई न देउ तेबे जाई समस्तंकर निकटवर्ती होई पारिबो एवं एकतार संगठन मजबूत हेबो। ओम शांति।